Jorani kok panda najani bagi nasi tongga kapani joto takuk tay bukuk chongna pujana lamsogo trini jorani kok panda wo tini 11 তারিখ জুলাই 2025 সাল মারিনি কক্তমা আন্দোলন সারা থাঙ্গি তঙ্গ জরানি কক পান্ডা তিরিনি কতর কতর কক্তমানি বিসিংহ মন্ত্রী কিশোর দেববর্মান রজাক্ষা কাইথামেন্ট ফিয়াবা রজাগলিয়া মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মান ডিপার্টমেন্ট তাবুকব ডেভিড মুরাসিং ন লগি রেখা गोबांमा EMMDC रक फियाबा रिएक्शन करै कांग्रेस CPM ताई BJP नेता रक नि आबनो कारिबो पापाई साहा कांग्रेस नि आदं बथार जागमाना तिनि मुइतो खलाइका जस्टिस मायांगि तंगमनि कक ताई TYF तिनि रोमान स्क्रिप्ट सानै काइसा डेपुटेशन दैमानि बाय रोमान स्क्रिप्ट अबाव हायनो हाय TYF नि जे मानजाकमुं हायनो हाय तिनि कतर कक्तमाव कासाय फाइका ताई TCF Tipra Citizens Forum अब थुरुक बसं ताई बरक वानजि बसंनि आखरक नति नै तिप्रा मथानि जे बेदेक बरक बाहायनो तिनि डेभिड मुरासिंनो लगिरि मानि कक्तमा कासाय फैका CPIM नि बखाक्तै जों फेरां नै हाबानक बसकांगो खादमानि फुनुगुइ मानि कक्तमा जों फेरांगो कतर ताबुक लुकुरकनि मकल काइसम मुंगि तंमनि जराव बरनि डेपुटेशन अ कतर कतर कक्तमानो तै पुजानो चेरनानि बागै मन्त्री किशोर बर्मन ब थांनाय 3 तारिख जुलाई सालमारिओ मन्त्री सभाओ 11 जना अंगि तंमनि टोटल मन्त्री सभाओ 12 जनानि आसुक थाइ दङ आ जागाओ 12 नम्बर जे आसुक थाइ बननो रजाखा मन्त्री फियाबा जे 11 नम्बर आसुक थाइ तंनाय मन्त्री बृषकेतु देबबर्मा बन रजागलिया डिपार्टमेंट तिनि मन्त्री किशोर बर्मन न डिपार्टमेंट रजाखा अबंके पंचायत डिपार्टमेंट आगि गनि याग तंमनि मन्त्री जिष्णु देबबर्मन याग तंमनि उलो ताबुक हास्त्री मन्त्री याग तंमनि आबरनो खाइगलाय रजाखा ताई मन्त्री किशोर बर्मन बारजार रजाखा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नि जदिओ मन्त्री अनिमेश देबबर्मन निबो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तंमनि स्टेशनारि स्टक किन्तु अबंके जे ताबुक इलेक्शन नतीनाय मन्त्री रजाखा कोनो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिसिंग नायकलनानि बागैनाय हास्तेनि जे ताबुक मन्त्री किशोर बर्मन न बिनि डिपार्टमेंट जे काइथाम मानमानि नतीनाय तिनि फुंनि सिमिनो सेक्रेटारिनि बिसिंति जे डिपार्टमेंट पंचायत हायर एडुकेशन बाहायनो रजाखा हायर एडुकेशन केन्द्र साइमानो हायर सेकेंडारी स्कूल नि सिमिचंगायंगो जे कुचु कॉलेज लेवल नि यूनिवर्सिटी लेवल नि जतनि मंत्री रजाखा किशोर बर्मन न जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल अब रजाखा बननो ताई जे पंचायत नि बाहाय मंत्री रजाखा तिनि JK सिन्हा चीफ सेक्रेटारी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि काइसा साख्लाय मुंगो अ नोटिफिकेशन नि बिसिंतै बन मंत्री नि डिपार्टमेंट रजाखा फेब्रुवारक खर्चा थाइक्लायाव थांनाय 2024 बिसिनि 8 तारिख मार्च मन्त्री इंगै सेमाय तांमनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा बाय मन्त्री बृषकेतु देबबर्मा बर्न डिपार्टमेंट रजागलिया डिपार्टमेंट रजागैबो तिप्रासा मन्त्री इंगै बरनि कक मते खलाइमाय आंमनि बो कक सिलचा मुंतंग जदिओ जेमन डेभिड मुरासिं कक लामाओ थांथतै सामाहाय मन्त्री इंगैबो तिप्रासा के बुनि तलानो मा तंगो हनैनाय मन्त्रीनि सिमि चेंगैनाय जं तंकसं बरक जतनो बुनि तला मा तंगो आबनि बागैनो जों जस्टिस मायांगि तंगि बकक सामाहाय आबाहायनि तंगो ताई शेयारनि बिसिंगो जे ताबुक तिप्रासा एकट खायमानि यागोलो एलायन्स ने नांगो हनैने मन्त्री हनैने रजाखा किन्तु मन्त्री फानो डिपार्टमेंट करै आबाहाय इंगै तंगमनि जरावो बिनि उलक थायै मन्त्री सभानि मेम्बार माने रंसे मन्त्री रफानो मन्त्री बृषकेतुनो डिपार्टमेंट रजागियानि बागै बाबैसा फासिं बरक सालाय तंलायखा अम्बो काइसा थोंजाक मानि बिसिङानो काइसा मन्त्रीनो लागा थोङै माने तंग हुंगाके अर बसक कतर जरा बिसिङो चौकिलि केसे केरें इंलाय तंग सिनस्रेबि तंग आबा सराय सराय इंगै थांगा नायने जे चिरि तिनि अ कक्तमो मन्त्री रकनि बहायनो जे नोटिफिकेशन नमानि रक किसाकक त्रिपुरा हास्ते हापांनि कतर कतर कक्तमा हायनो हाय कासाय फायुका बरकनि बिसिङो कतर वान समुं याफार जागनाय जात कतर वान समना नांनाय जात कक्तमा अंखा साल किसा सकां मन्त्री इंगै समाय तांनाय कैबिनेटनि आदं किशोर बर्मन न रजाखा कैबिनेटनि मिनिस्टार काइथाम डिपार्टमेंट
kaitham department ni bisingo tongo kaisa wngkha panchayat tei kaisa ke higher education tei kaisa ke general administration political o kaitham department ni montri ni barja yafarjakha montri Kishore Burman no bo thangnai 3 tarik July 2025 salmario montri Sobani adong engei semaitangmani tai Kishore Burman montri engmani yagolono khorok sinei eba haste assembly ni ba montri Sobani supungjagmani montri Sobani adong 12 jana montri kakha hni hinjakpano tabuk thak joratei wan sukjangnai kok wngkha nokha salbrei saldok laikheno montri Kishore Burman no department kaitham rwjakphano rwjakliya lai thangnai 7 tarik March 2024 एबा बिसानि स्लाइबो गोबां लाई थांगा मन्त्रि बृषकेतु देबबर्मा बनो रजागियाखौ काइसाबो डिपार्टमेन्ट फियाबा काइसा प्रतिमन्त्रि एबा केबखे हनलायो हाब मन्त्रि फियाबा मन्त्रिनि याकचु बारजा याफारजाखा इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स न फियाबा आरोबो मन्त्रि बृषकेतु न खांया नै कक्तमा काथाइ तंमानि मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा बाय मन्त्रि बृषकेतु देबबर्मा न सालसारि सालोनो थांनाय 7 तारिख मार्च 2024 सालमारिओ तिप्रासा एकटनो किटिङै एलायन्स पार्टनार ओङै गभर्नमेन्ट हाबलाइमानि तिप्रा मथानि एमएलए खरगनै बरनि बिसिङो मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा न प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनारि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ताइ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नि साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी ni bisingo bobono barja yafarjakmani tai environment no bahaino barja yafarjakmani phiaba o mohai Tripura hastri montri sabhao member plangni thangpana montri Brishoketu Deborma no barja rajaya baitabo koktoma kotoro kasai phaika tai bisali slaibo kabang joralaibo montri Brishoketu Deborma no department rajakliya tini 11 tarik July 2025 chief secretary Tripura hapangni Jitendra Kumar Sinha ni signature rajak kaisa saklai mungo montri Kishore Burman na o kaitham department rajak mani bai haino hai sumung kasauka montri Brishoketu Deborma no omahki mangna tonjak sinai phiaba bin yago department rajak na hnai khaklai jak mani abo hai khlai tonjak mani bai bawaisa phaching lukurok ni khanang mani ingei tongma bai baksano borok rok bo tai tai salai tongo montri hnai tongjagibo department rajak yani bagai montri hahaya abo hai kok salai tonglai mani kok tuma kotor kasai pheuka hasteo haino khapangni takhdai bukhukchong obongke montri obo haino thunjakmani saplai jakmani abo hai kok jodio kok sarani thakang kakai je montri kaisa manibo bini department ni je agi hamkrai khlai phaima hai abo hai development samung sibuno khlaima tongo alaida khlai jemon montri NC Deborma যে তাঙ্গিবো বখরকা টিপ্রালেন সাননাই এঙ্গিবো যেমন কোনো জায়গানি কাগজ খাইনি হামাবো খাই মালাংলিয়া জায়গানি ডিমার্কেশন খাইনি হামাবো খাই মালাংলিয়া বাসিক এডমিনিস্ট্রেশন সিজাক বসে আবাহাই সামু খাই মালাংলিয়া গে তাবুক যেটাই কবুনি মন্ত্রী তংলে একটা খাই মানছি নাই যে জেনারেল কবুনি যে কোনো বড় মন্ত্রী ইনখেন যে খাই দङ আবনো খাই জাগি দङ আবগিনো তং কসং বড়নি বিসিङो কুসু আনার ফুন খাইখাই সাহর যে মন্ত্রী অক্রা सेंगनानि नांसिनाय कासिनि बरक थैके थां रैकलांनानि हनिनाय किन्तु ताबुनि मन्त्रि रकके थैके थां रैजाकलांनो आबो काइसा सुमुं कासाय दङ मन्त्रि अक्रा सिनि बरकनो नांनाय हनिबो सानलाय तंलायमानि कक्तमा इंकाय फरिकाय अ जरावो जे डेभिड मोरा सिंह नि कक नरमा थानाय नोआगाव ओ थाङि सगिका ताइ चराइबारि ओ दातिनि सगिनि हिनि सामनि तावसाक जरातै कक्तमा चराइबारि ओ सगिमानि कक्तमा आनिया फाव फाइ सकयाको फियाबा हिमिनियो तंमानि कक्तमा फरिकाय खापने ताते बुखुकचं ताबुक डेभिड मोरा सिंह की साबदेट नायानो मिया बेलाइखा वानामा सिंचाके आरो पानी सागर जे जागाव थुका होटेलो जे खरचा सोशल वर्कार बनो होटेल बुक खालामनानै किन्तु पानी सागर जे जागाव मुथुजाखा बरकनि बसकाङनो आगि गव बथारजाकमानि जागा बिश्वजित देबबर्मा फायारमेन इंके गानावनो बरनो तंदमानि हर बुमनि खरां रखना काहनि हिनो पुलिस रके साव गारि चाका फातिओ फियाबा आरो जे तंनाय 40 जना हाय बरक जतनो खामि थिक जागो अबो बुम नरखा सिकिरना बागै हिनै फियाबा किरिया हानि बागै चबा खानि थांमानि थैनायनि किरिया थैनांके दफानि बागै थैसितों हिनो बखारागै आरो होटेलो मिया मा थलायमानि कक्तमा
hingkai tobe police rok ulo laste o gobang khe phainai borno tobo security rekha hnei koktoma tini phungai kheno borokni rally o taisa haino hai thangi manthaki ukha em Bobronjon Riang tongkha TTA Dishino em Ronel Deborma tai advocate Anthony Deborma no khoboi thangka YTF ni GS songrok YTF ni president songrok farike aboni update kisa naine bedi je bothar bom mane bahayengkha tai je tin thangni ni rokni kok tala sema mur tomai rok borok bokharka plus bukum kolor rok bor tomai rok kharka engka chung je aro tomai rok bahani kisa atangko sai thangka engka pasa to siye dogar sajak dai tamang re hinai lepe ka hangkai je pasa nomai rok dia sar pajon khari thangka pablo khari thangka awon yagol engka tewasa je somoyo tamang khani sing tala thangka nge tewasa mane sawono kapkai mane baji khorang dang ka tair khorang dang silai khorang da sung thai malia abo ko sing jokon jando jarumbo thapai katar kore hanga kano police orno bakso kolma khaika amon yagulo police phaika hapono mia pani sagoro kaisa boyo boho haikir maisa ngai thangka acha je per humani wai busuk per kha abo murangke puila ka waisa per kha ga per man pore kha tai jumbar per kha ga per kho to ego to thaikam ro per ya gamun bagai je perman ga sung khaka ka alada no per khabo kotna le nagar koita সময় দাও না eko saro noita opno puilan selai pulen salai te kisa gobang phaika dia sar sa jona phaika do soite ego jona ulo phaimani ngai nongni actually charging from staying in Ponga even from Noagan Somnati. See, this pedal yatra is not for one individual person. More for an entire community, entire society ni bagai botini. All step na nakha. Reason tamo. Reason ekta no hai se. The person is survival and existence. The person is bagai the accord sign coming government of India. Abunu tabu kun responsible ya. And Sri Nguyen Mullo, greater people are learning how to Aban Bere Sri Borong and Sinda Dedu Murasing, Botabuk, Jagazakot, Popirman Yagolo, Butini, Yakun, Hime, Pisi, Kawai, Tukuway, Yitambe Mahuta. People, Borok, Tabuno jokes, mock, Munilayo, the Tibrasaro for Kavakia, the Leohimikana position kilometer. Zepro Nini Ka, Zepro Konga, Guy, Kaimaya Jenis and Mukun Krias. Nini Hanasa Hamlan Nanai, Nini Dofanasa Hamlan Nanai, Nini Dofana Kilman boy Baika Hamlanai, Abu Sudini, Numi Mankai, and Tabu almost Zoraya Taube, Nankaisa Party Kennedy, CPM, BJP, Congress, Kennedy, almost Zoraya. Mokaisa Tabu, Dofani, Hangikana Lamani Bagay, Motini, Oro Jefanero, Kevorang Pusha Rosaga, Dotono Borok, Hakulo, Borotini, all Yatra, what in it, many Karan Kekano. Ibrasarno survival and existence to nani bagai government of India no desini da debu samahai kunu natuno kundu punani moko kaano desa lu punani bagai tiri borok kabu keli yatra khai tongo aban bagai sin fully omna support khayo sen na hangke bus kango sudu o jaga simia bebag jaga on thangai even Shillong Guwahati Kolkata Khawani taukte buksong sanmung tongmani je tipasa ekord asek jo tolukrok kuthum lainai thansang lai sanai ekord khalaimani phiaba a ekord no bahaino relia afru home minister Amit Shah sai thangmani je state hood thingake sanangke jeng kok suru salaijani kono sujog krei phiaba abno kare kobuni kono kok tongkha sapajeni sawino tipasa ekord khajakmani Piaba abno botak doi ria 6 mas ni sama jaga 18 mas ni thengmo mai bagino David Morasini a himi thangmani tai tiprasa ekord no kariba hayo tongkha logiwo illegal immigrants no rohornani kifilei gai abno kariba hayo nyake grata tipraland nani osanmung bayo David Morasing dilio thangi tongo thangi ni home minister no dorna roinai deputation roinai Okay, raja saya ti borok hamani tak bosoya asuk coba kotor nglai tongmani ulo asuk kotor coba nglai tongmani ulo mukhomantri thaisa kok saya obnoti na tiprasa BJP khanye kok sao na IPF ti kok sao na Congress khanye kok sao
কিন্তু যত তিপ্রাসা অন্য পার্টি খাইনি পানো ডেভিড মুরাসিংনি কক বাই হিংকাকে বরক আবো বহক খাইছেনি বাগিসি আমাহি খাইমা দङ তাই o যে নিজনি পার্টি আরো খাবমিয়া হনি পানো নিজনি বখা খাবমিয়া হনি পানো abo party khanya hni khaima tongo bohog ni bagi hni kintu David Morasing ni kokti hingkangkai je tabuni nor ni basa botui rok ni bagai thinang ni bagi se ochoba hni sai tongmani koktoma jodiu ekdom dadak sidak proman angkha जों जे सेप्लाय जागना थाङै दङ मान थाइकेबना थाङै दङ चिनि चाउ बुइचाइ दङ इको राजा जाति बांलादेश फेमिनि सालबारिया तिनि वाहानि खुवाइनि बाइजालबारि थानानि बेलफां नाका पॉइंट पुलिस तिनि सारिगो अटो रिक्साओ नाइटुगै खरनि बांलादेशी सिक्लानो रमखा रमजानाय रंके हबिगंज जिल्लानि खुकन सरकार बाय ब्राह्मणबारियानि अनिक सरकार पुलिस शाखा अटो रिक्सा कासाइ बरक खरनि बांलादेशनि फालिमानि रिक्सा ड्राइवर वाहिनी कासोका पुलिस अबाहाय काइसा वानमा सिंसा कक्तमा आरनि बिसिगो तिनि टेक्से बेलाइखे साल कतर साल अंखा तिनि काइसा वान सुकजांनाय साल कक चाबजांनाय साल तामनि हिनबा जों बसकांनि 2026 डिलिमिटेशन अंखांके बा सेंसास 2027 नि पहिले बखागो अंखांके सिनि बरक बसु दंसिनो बेलाइ वानमा सिंसा तिनि वर्ल्ड पपुलेशन डे हायुं लुकु बांगमुं साल बा हायुं लुकु बांगमारी साल मा होनसैता विश्व जनसंख्या दिवस के बिसिब्रुमनि 11 तारिख जुलाई जे सप्लाय कारिनाय लुकु बांगि तंमानि फेरबाय गंमा आसाइ तंमानि जोंजाल ताइ सेबसाब रगनो तिनाय सामुं खालायनि बागैनि अ साल पालायजागि दङो ओंका हायुं लुकु बांगमारी साल नरगै केन्द्रनि सागदु खामक्राय मन्त्री जगत प्रकाश नाड्डा तिनि सोशल मीडिया ओ साका अ साल नुखुं चाप थिनांनो तिनाय सिसामुं बांग्रोनानि बोसोर खायनाय खर बोसोर खायनाय आबाहेरक लुक संख्या नतिनाय जे चेलेंज खाइ बाताय तंगन जराव भारतनि कग्रमानि आबाहाय रगनो बाहायनो मुइतु खायनाय बागै तिनि साल पालायजागोनि साका केन्द्र सरकार आयुष्मान आरोग्य मन्दिर न खबै जनस्वास्थ्य सेबसाबनि बिसिंतै लुगु सागदु काहाम नारनानि बागैनाय देश गोनाङै नांमानि याफ्रि बारगै दङ चाप थिनांनो तिनाय अरनो मोजां नाड्डा कक्ष साथाय क्लायो अ सालनो स्लोगान ओंखा मा हौवार बयस सेटाय যখন ঠিকভাবে শরীর ও মন তৈরি হয়ে যায় অ সালো আনসুক থাই ওংখা যে বুমা ওংনানি উমর ওংখা যে ফ্রো ছয় ছয়কে সাকটাই বখা তিয়ার ওংই থাঙো অ ককবতাংনো তিনো বসাকটাই বখানো তিয়ার ওংরমুং তি বুফা বুমাতাই বুফানি ককচাবমানি ন তিनो साइमानना बागै अ साल पालायमुं हनै साइखनारका जगत प्रकाश नाड्डा फदिके अबाहाय लुकुबांमारि साल तिनि नि सेंसास रग तिनि जेहेतु लुकुबांमारि साल अबनति जदि सेंसास नि कक सानाय थाङा गांनर कि साबदे देवानो अ मांफिलनाय पेग्रादि जे अबाहायके इलिगेल इमाइग्रेंट सालब्रुम ब्रुम फाइ तंमनि बरक जनसंख्या बाङि तंमनि चिनि चामुं जाजगै तंमनि तिनाय किन्तु अ हानि बसा वानजिफान हन्दि थरपान हन्दि तमुनो अ हानिनो बसांकाके बरक कुनि दिनो अ चबानो गसिया अंगला खामो हनै अफसोस खाइमानि कक साका तिनि टीसीएफ नि सेक्रेटारि सेन्टोमिया ओंखाय तिनि बरक डेभिड मोरासिं न लगिरनाय थाङै साइखनारका नोंतमा वानसा तमा थरकसा तमा तिप्रासा अ हानि बसाङि तंखांखे भारत हावो लाइजे सेति जे फाइनार न रखलायनानि बागै ताइ तिप्रासा एकर्ड जे खाइ बुआग्रा अ हानि ताइ जत भारत हानि न हामक्राइनि सामुखाइ दंमोन केब गसिया तंनानि कक यानि कक सामनि खलायनायगेदि सेन्टोमियानि আসসালামু আলাইকুম আপনারা জানেন যে ডেভিড মোরাসিং দিল্লি পদযাত্রা করছে 2500 কিলোমিটার যেটা পায়ে হেঁটে সম্পূর্ণ সেই পদযাত্রা আমরা আমাদের ত্রিপুরা মথা যে একটা সংগঠন টিসিএফ ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন ওই ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন সেন্ট্রাল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি আমি সেন্টুমিয়া আমার নাম আমরা পূর্ণ সমর্থন করি এবং যেহেতু আপনারা জানেন যে এই পদযাত্রার ডেভিড মোরাসিং এর মূল লক্ষ্য হলো প্রথম যে দাবি বাংলাদেশি যে অভিবাসী আসছে যারা বাংলাদেশে আপনারা জানেন এখনো প্রতিদিন এই রাজ্যে আমাদের ভূখণ্ডে বিএসএফ এর পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে এরা উন্নতি মানে দেশের উন্নতি ডেভিড রাজ্যের বিরুদ্ধে না
দেশের বিরুদ্ধে নিচ্ছে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের চাকরি বলুন, সমস্ত সুযোগ সুবিধা এখন বাংলাদেশিরা পাচ্ছে। আমরা যারা এই রাজ্যের, আপনারা যেমন ভূমিপুত্র, তেমনি আমরা যারা বাঙালি বলুন, মুসলমান বলুন, যারা এই রাজ্যের ভূমিপুত্র, আমরা বঞ্চিত শুধুমাত্র অবৈধ বাংলাদেশিদের কারণে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমরা আশা রাখবো যাতে কোনো জাতির ভিত্তিতে না হয়, সত্যিকারের যাতে বাংলাদেশি চিহ্নিত করে তাদের পুশব্যাক করা হয়, সেই আশা রাখবো আমরা। ধন্যবাদ। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা যেভাবে আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে গেছে, শুধু ত্রিপুরা নয়, আসাম এবং নর্থ ইস্টের মধ্যে ঢুকে গেছে। এরা ঢুকে কিছু অসাধু লোকের মারফতে টাকা পয়সা দিয়ে জাল আইডি কার্ড, জাল আধার কার্ড বানিয়ে আমাদের রাজ্যের ভূখণ্ড সেখানের মধ্যে দখল করে রেখেছে এবং তাদের বংশ বিস্তার করে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানে যারা তিপ্রাসা অংশের মানুষ, তাদের আত্মজীবন, তাদের ভূখণ্ডে যে সেখানের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা না, এখানে বাঙালি অংশের মানুষেরও আজকে আমাদের এখন এই অবস্থা। আমার ছেলে, আমার নাতি, এদের পরবর্তী প্রজন্ম সব তো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এসে দখল করে বসে থাকবে। আমার ছেলে কোথায় থাকবে? আমার মাতৃভূমিতে আমরা সেখানে যাযাবর হয়ে যাব, এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বাঙালি, আমরা সেই কারণে সাপোর্ট করি এই আন্দোলনকে এবং ঋষিমুখ বিলোনিয়া থেকে আমরা ছুটে এসেছি শুধুমাত্র এই কারণে, যতক্ষণ পর্যন্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বাঙালি অংশের জনগণ আমরা বিশ্বাস করি এই আন্দোলন সঠিক আন্দোলন, এই আন্দোলন সেখানের মধ্যে ন্যায্য আন্দোলন। এই আন্দোলনকে আজকে আপনাদের মারফতও আমরা সমগ্র বাঙালি অংশের মানুষের কাছে, বিশেষ করে নওজোয়ান নতুন প্রজন্মের কাছে আপিল করব যে ভাই, এই আন্দোলনকে কোনো পলিটিক্যাল আন্দোলন হিসেবে নিও না। এই আন্দোলন তোমার আমার বাঁচা মরার অধিকারের রক্ষার লড়াই। কারণ তুমি তোমার নিজের মাতৃভূমিতে যাযাবর হয়ে যাবে, আমার ছেলে যাযাবর হয়ে যাবে, সমস্ত ভূখণ্ড ওই বাংলাদেশিরা সেখানের মধ্যে দখল করে নেবে, আমার নাতি সেখানের মধ্যে দখল করে নেবে। এর বিরুদ্ধে এখনই সেখানে রুখে দাঁড়ানো উচিত। কেননা আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিগুলি, বিশেষ করে সিপিআইএম দল, সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থে, তার ক্ষমতা দখলের স্বার্থে সেখানে তিপ্রাসা এবং বাঙালির মধ্যে বিভিন্ন সময় দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়, তিপ্রাসা অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বাঙালি এলাকায় গিয়ে তিপ্রাসা অংশের মানুষের বিরুদ্ধে বলে, আবার তিপ্রাসা অংশের মানুষ এখানে এসে বাঙালিদের বিরুদ্ধে বলে। এরা চায় না ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থ, এরা চায় না ত্রিপুরার মানুষ ভালো থাকুক। এরা সেখানে শুধুমাত্র এদের একটাই উদ্দেশ্য, ক্ষমতার মসনদ, ক্ষমতাতে টিকে থাকা। আমরা আজকে এই আগরতলা থেকে এই লম্বা পদযাত্রা, সেখানে এই কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে ডেভিড মুরা সিং ভাইয়ের নেতৃত্বে যে গণ আন্দোলন, এটা আন্দোলন নয়, এটা গণ আন্দোলন, এটা সেখানে নর্থ ইস্টের মধ্যে একটা বিপ্লব স্থাপন করতে চলেছে। এটা নর্থ ইস্টের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এই আন্দোলন বাঁচা মরার অধিকারের লড়াই, এই আন্দোলন আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই, এই আন্দোলন ভিটে মাটির লড়াই। এই আন্দোলনকে যদি কেউ সেখানে ইগনোর করে, এই আন্দোলনকে যদি কায়েমি স্বার্থের কাছে বশীভূত হয়ে এই আন্দোলনকে সেখানে সাপোর্ট না করে, আমরা মনে করব সবচেয়ে বড় বরবুক ওইরা, সেটা হোক তিপ্রাসা হোক বাঙালি, সবার কাছে আজকে আপিল করব। এখনো দিল্লি যাত্রা, এখনো অনেকটা অংশ বাকি আছে, সমস্ত বাঙালি অংশের মানুষও যেন এই আন্দোলনকে সাপোর্ট করে। আমি আজকে এখানে আমরা নোয়াগাঁয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি, চোরাইবাড়ি খুব বেশি একটা দূরে নয়। আমরা সমস্ত অংশে নওজোয়ান, তিপ্রাসা হোক, বাঙালি হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সবাইকে আপিল করব এই আন্দোলনকে আরো বেশি জোরদার, আরো বেশি গতিশীল, আরো বেশি এনার্জেটিক করে তুলুন। কারণ এটা আমার আপনার বাঁচা মরা অধিকারের লড়াই, এটা আমার পিতৃ সম্পদ, পিতৃ ভূখণ্ড, মাতৃভূমি অধিকার রক্ষার লড়াই। তাই সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত। আমি ধন্যবাদ দিই বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মাকে, ধন্যবাদ দিই আমাদের ডেভিড মুরা সিংকে। যে ছেলেটা ছোট একটা ছেলে, বয়সে হয়তো আমার চাইতেও ছোট হবে, কিন্তু এই ছোট্ট ছেলেটা পায়ের মধ্যে হাঁটতে পারে না, পা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে এই ক্লান্তির রোদ্রে, কাঠ ফাটা রোদ্রের মধ্যে। কেন আপনারা সাপোর্ট করবেন না? এই ছেলেটা তো পারতো বাড়ি ঘরে বসে ওই সিপিএম পার্টির মতো সেখানে বাড়ি ঘরে এসি রুমে বসে, সে একটা অলরেডি সাব জোনালের চেয়ারম্যান, সে সেখানে এসি ঘরে বসে বসে, সেখানে জোনাল চেয়ারম্যান, সে এখানে এসি ঘরে বসে বসে সে তো অন্যদের মধ্যে ডায়লগ মারতে পারতো, কিন্তু সে আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য, আমাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সে সময় ফাইট করে চলছে। আমাদের উচিত অনতিবিলম্বে তাকে সমর্থন করা এবং রাজপথে নেমে আসা, এই আন্দোলনকে জোরদার করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। কেন্দ্রীয় সরকার যেন অনতিবিলম্বে সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সেখানে বের করে দেয় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। হামবাই খাবানি তাহতে বুকুকসং ও কগ্ন খানামাই নরক বাহাই মা তংখা
गुबुन दफानि बरक बाहायनो तिप्रासा एकटनो चाजागै दङ हामजागै दङ तामनि हिनबा अ डेभलपमेन्ट खांखाके शुधु अब तिप्रासा निसिमी डेभलपमेन्ट या त्रिपुरा हानि जतनि डेभलपमेन्ट ताई भारत हानि जतनि डेभलपमेन्ट तामनि हिनबा डेभलपमेन्ट माने हामक्राय माने निनियानि थिनांग अ थिनांना हामरा माने दोनो हामरके बना हामरके हाइकेसे साइ खानाब्ले के तिप्रासा हानि माने के अ हानि बसा कुन्दिनो तिप्रासा सिमिंनि माया गुबुन दफानि बरक अरनो लिगेल बाय दं काके नों बनो अ हानि बसानो मा होननाय आबगै बरक बखा कतर खाइनो बुवाग्रानो लगिरवै अल चबा लगिरै दङ डेभिड मोरासिंनि अ चबा बिनि साकबाय थांनिया अब जत लोकनि हनै बरक साख्लायमानि कक बेलाय वानामा सिंचा कक तिनि कायसा वेस्ट त्रिपुरानि डीएम डॉक्टर विशाल कुमारनि थानिओ कायसा केरंसानि डेपुटेसन दै फाइका अब तामुखा जनसंख्या नियन्त्रण हुनदो बरक बांमारिनो या फाव नारनानि ता आबोनि बागै क्राक केरं स्नामनानि सानै तिनि वेस्ट त्रिपुरानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट डॉक्टर विशाल कुमारनि थानिओ मेमोरेन्डम रिलेखा राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट अबनि सिगां डीएम ऑफिस बसकांगो पुइला बरक खरां तिसालायखा आदंरक उलो डीएम साका जत लुकु बसंनि काहामनि बागै तंग कसं न चुवा चुखलायनि नांनाय तंग फांरक न ओंखाय ओ जे बरक बांमारि न या फाव नारनानि बागै क्राक केरं स्नामनानि जे नांमानि आबो न ओ जे बनि सानमुं न बाहायनो जे केरं स्नामनाय या फां तांक्रा रगनि आगर हनाय हिनै कग्रमानि कक डीएम डॉक्टर विशाल कुमार ओंखाय खाबानि तादे बखोक्सं ताबुक अ जराओ वानसुगि नायखांके जस्टिस माया आबो चिनि तिप्रासारनि जंजाल अ हावो जे डेभिड मोरासिं सामाहाय जे 75 बছर रमैनाय जों अ हावो मेजरिटी दंमोन माइनरिटी नि थांका चिनि जे बानिया फानो खादि मन्त्रि फानो खादि जोंते बुनि साका मालांलिया जों सिनस्रेब जागमां टंखा आइ हिनि मानि हाय किन्तु चिनि बरक सिमिया अरवो पलिटिकल बाय जों थंजागै दंमोन कक साना थांके गुबुन दफानि बरक बाहायनो बोथार जागै दङ जस्टिस माया अरवो सेपला जागै दङ मानथाय माया ओइने दंमोनि दादाक सिदाक तिनि प्रुफ मानखा अर कायसा कक्तमा 2011 बिसिओ पापाई साहा हनै अर आगरतलानि अंक शकुन्तला रूट ना 8GB रूट हरिगंग बसाक रूट रांचक दुगान गानाव बासाय दंमासे पुलिस नि सिलाय गुलि कगै बोथार जागमानि अ बोथार जागमानि न मुइतु खलाय तिनि अ पापाई साहानि जस्टिस सानै बिनि नुखुंनि बरकनि बागै जों दङ हनै खरांथि सावै तिनि पापाई साहानि थैमानि सालना मुइतु खलायका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कासको आशीष कुमार साहा बेलाय खा सामजागमानि बिसिंति खा खामजागमानि बिसिंति सायखनारका त्रिपुराओ जस्टिस मानिया सीपीएम नि जराबो जस्टिस मानिया ताबुक बीजेपी नि जराबो अबनो किन्तु जस्टिस मानना बागै जत्तनो थानजाका फायना नांनाय हिनि सायखनारका जस्टिस माया चिन्ति प्रसा सिमिया सुकुराम देबरमा हन्दी नि बिश्वजित देबरमा हन्दी नखुवा चाकरी कायसा रमा बाय आबनो जस्टिस नि मानिया आबगै जे साय खानियार न रमै सय माजरा रगियासाक अबनो सय जस्टिस नि माया हायनि खरांथि सालायका अब कायसा कतर उदाहरण तिप्रासा सिमिया सातकजाक और गुबुन दफानि बरबो सातकजाय दङ पलिटिकली हेरासमेन्ट ताई निनि आनि हलायमानि कायसा कतर मांप्लि और त्रिपुराओ अ मांप्लिनि बिसिंति सिराय मानि क अतीब दुःख बेदना এবং মর্মাহত হওয়ার এই কর্মসূচি 2011 সালের 11 জুলাই প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা এক মৌন মিছিলে পুলিশের সাথে যে সংঘর্ষ কংগ্রেস দলের নিরীহ নেতা কর্মীদের উপর পুলিশের গুলি চালনা এই ঘটনায় কংগ্রেস সমর্থক আগরতলা শহরের ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে পাপাই সাহার এই মৃত্যুবরণ করে এই ঘটনায় 14 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পুলিশের বর্বরোচিত গুলিতে মৃত্যুবরণ করে এই পরিবার বিচারের আশায়
পাপাই সাহার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তির দিকে চেয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর ক্ষোভের সঙ্গে আমরা তাদের পরিবারের যে প্রত্যাশা এই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা এটা দুইটি সরকার, এক সময় বামফ্রন্টের সরকার ছিল, পরবর্তী সময়ে বিজেপি সরকার, একটা দীর্ঘ সময় এই রাজ্যে বিজেপি সরকার যারা এক সময় এই পাপাই সাহার মৃত্যু দিবস পালন করে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন যে যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী বা দোষী তাদের উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করবেন। এই পরিবারকে তাদের সন্তানহারা মা ভাইদের তাদের এই দোষী ব্যক্তির শাস্তির মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থা এটাকে সুষ্ঠুভাবে যারা সম্পন্ন করার জন্য বলেছিলেন, আজকে দেখা গেল দীর্ঘ সময় পেরিয়েও এই বিচার এটা তারা পায়নি। কংগ্রেস দল এই পরিবারের পাশে আছে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আমরা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির আমরা দাবি জানাচ্ছি। পাপাই সাহার এই অকাল প্রয়াণে আমরা তার আত্মার সদ্গতি কামনা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে खबर ताते बुखुकचों और आशीष कुमार साहानी कक नरक नाइमानखा इनके बर बहाय जस्टिस मायांगै जस्टिस बाकी जो काफराय तंगै माने कक तमा फरके जों ताबुक त्रिपुरा हास्तेव नबार किसा फाइकेनो वाति किसा फाइकेनो कारेन्ट थांगो कारेन्ट करि इनकेनो मोबाइल चार्ज या बरक करनि मान्या कारेन्ट करि इनकेनो तै मोटर गुरिया तै फाया कारेन्ट करि फेन गुरिया खा चांगिया बा केबके रि सुजगिया केबके मामुइ संमाया आबाहाय जों फेरां त्रिपुराव उमा कारि फातारसो फालै दं बांलादेशगो इथिं त्रिपुरावनो जों फेरां मायाके जों हाइतालिखा हामिया उदां खना गे ताइ काइसा कौंखा जे गोबांमा कारेन्ट बिल पेन्डिं नि बागै ताबुक जे कारेन्ट बिल पेन्डिं क्लाइजाक दं माने जे पेन्डिं जे कारेन्ट बिल रि दंनाय बरगनो नतैबो रां बा रिनावै उ जे कारेन्ट बिल रियारकनि आबनो उसूल खालामनाय बागै सरकार सिनस्रेबै दंगो अबनो बेलायखेना जाजागलिया हापां फातार बदलनि बरक रक ताइ कौमा अर्गानाइजेशन रक दिनै गोरों गोरों जागाव खादमानि फुनुक लायखा आबाय बाक्साना CPM रक बाहायनो खादमानि फुनुका खोनायदि अ जे जों फेरां बिद्युत भवन न थाङै खादमा फुनुक लायमोन कक्तमा CPIM पश्चिम जिल्ला कमिटी दिनै जों फेरांनि रां मरकमानि न चाजागिया अंगै BJP हापांनि जुदा जुदा लुकु केबेंजाक राजा रक न चाजागिया अंगै कायसा खादमानि हिमबतक तै कगलाम पान्डा संसालायखा आगरतलानि उत्तर गेट देसिमि हिमबतक चेंगलायै आगरतलानि बुतुरियानि जों फेरांनि हाबारक बसकाङाव पाइयो अ हिमबतक आरो जों फेरां नायखुंनि बोखापै चंजाक जों फेरांनि बिल दाति दाति रसानानि सकजानाय गेस न रां खाइ रसानानि थेबामानो मोथानानि खबै जों फेरांनि रां किसारानानि हाय गोबांमा सानमुं ति गाइलुकु केबांजाक राजारक न जाजागियाङै कगनारक लायखा CITU नि हास्ते कासकु एबा आगिनि जों फेरां मन्त्रि मानिक दे बबिनि कगनार थिनिव जों फेरामनि रां बांमानि कग बहायनो तिसावै कक्सिल जाका जों फेरां निगम न ताइ अ हापां रक जों फेरां निगम न बेमार गोनां खालाय तिसाका हनैबो कक्सिल जाका बकक्सिल जाका तुयुल थानि जाया तंमानि बागैनो जराव बिल रिया जों फेरांनि स्टाफ बियाल ताइ आलाया लाखाय माति तंमानि फेर रगनो सावै खोनारखा आबुबाय तंग कसंलुकु रगनो बिल गोबांखे तैरि तंमानि कक्सिल जाका बरक आबो बाक्सानो स्मार्ट मिटार रसायनो हानानि ताइ आगिनि गोजाम डिजिटल मिटार चलखायनि
bagui sanmung tisaka borok bwskangni salote bo kotor choba wngnai aboni bagui joto lokrokno kobokha o khadumani pandao kognarkha CPM sodorni bwkhaksa tangphang Omol Chakraborty tai salthang hangkorni tangphang Roton Das akosongrok বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক হারে আবারও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং শুধু বাড়িয়ে দেওয়া নয় এই বিদ্যুতের বিল যাকে আমরা বলি এরিয়ার এপ্রিল মাস থেকে যোগ করে ভোক্তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে পাশাপাশি জনবিরোধী এই বিজেপি সরকার আমাদের রাজ্যের যে লাইন গ্যাস যেটাকে আমরা বলি সিএনজি এবং পিএনজি আমাদের রাজ্যের এই সময়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের যানবাহনগুলো এই গ্যাসের মাধ্যমে চলে বাড়ি ঘরে গ্যাসের মাধ্যমে সেখানে রান্না হয় এই গ্যাসের দামও অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে দিয়েছে জনবিরোধী এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির আহ্বানে আজকের এই সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ডাবল ইঞ্জিনের তারা যদি সরকারে আসে agini जों फेरां मन्त्रि मानिक दे बनो खादुमानि फुनु फाइका जों फेरां हाबानो बसकांगो ओ हापांनि तुइदुलमानि न चाजाग्या ओंगै दिनैनि CPM नि बान्दानि बिसिंथै फरिके तेकासा बेलाइके वा सिंचा कक आबो वानो सिंचा हनानि कग्या किन्तु ओ जराव बासा ख्याम हानि होनथिनाय बुइजे जराव रोमान स्क्रिप्ट सानाय स्ट्राइक खालायफोर हुंकाके बरगाबो स्ट्राइक खायनो नायहानि सावो जे जागा लामा कासुफोरके लामा कासु नायहानि सावो फियाबा तिनिखे जे गवो टेट नि आमजोग मुंग्रगो बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर खायदि नि डेपुटेशन लेखा CPIM नि तिप्रासा सिक्ला बेदेक TYF ट्राइबल यूथ फेडरेशन गे ट्राइबल यूथ फेडरेशन नि बखाक्ति तिनि TRBT नि हाबानो बसकांग एबा शिक्षा भवन बसकांगो खादुमानि फुनुगै बरक डेपुटेशन लेखा रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर्स नाम दिहनै गे आबनति नै TYF नि कायसा स्टैंड पॉइंट तामो अमनो काहम करके खरनि बेग्रादि बरक ओ जराव रोमान स्क्रिप्ट ति चबा खायमानि तिनिनि अ कखमनि बिनाय नाराकनानि बागै सानमुख सालायके ताय आमनो दाथि दाथि सुपुंना नांनाय होनै सालायके बरक जतनो सिनि प्रेसिडेंट बरक काहामनो बांग्ला बाय सायथांका जोंजे तिनि TYF सेंट्रल कमिटी स्पेशली सिनि तिप्रासारनि बागै तिप्रासा आमजोगा सुनाय रंनि जों गायब्रै मानथायनि टेसिं दिनार फायगा कायसा दंगो 10 एग्जाम सिब्रुम 2 टाइम निनानानि बागै जोंरो STGT चेयरमैन नि थानियो जों दाबिना रका 2 नम्बर दाबि दंगो सिनि STGT प्लस BGT STPGT नि जे मास्टर नाजा यांगि तका 2021 साल जे नामानि अब ताबुक मथाक जागि दंगो और जागा जों सानानि बिषय दंगो STGT नि क्षेत्रबो चिनि और सरकार प्रि प्लेनिंग खायै और तिप्रासारनि बागै गोबां संखाना आरमानि फले अब ताबुक STGT हाई कोर्ट केस उइ दंखा ए हाई कोर्ट केस के सामान फले ताबुक मास्टर तलां जाय यांग तंगो जाते अम संशोधन खायै ए सरकारनि जे नियम नीति न संशोधन खायै तावसा STGT नि PGT अब मास्टर तलांनि बागै जोंरो दाबिनार गु तेकासा टेट एग्जाम नि क्षेत्रबो कक बरकनि बिषय जों कक बरकनि बिषय नुखा कक बरक जेकुनु सब्जेक्ट एग्जाम खांखे और जागाबो आगि सिनि निनि लेफ्टन गवर्नमेंट तंफ्रु और जागा सिंनुखा कक बरक जेकुनु सब्जेक्ट एग्जाम खांखे रोमान प्लस निनि बांग्ला ओ दुइटा स्क्रिप्ट बाय निनि और एग्जाम नाजागु फियाबा ताबुक सरकार के ताल सलाइजामनि यागला सिंनुखा और जागाबो रोमान कुनु ऑप्शनल करे हानि बागै सिं दाबि खायो जे जेकुनु कंपलसरी एग्जाम जाते निनि कम्पारेटिव एग्जाम जाते निनि रोमान स्क्रिप्ट व्यवहार खायनो नोंथों हनै जों नुगै दंगो यूनिवर्सिटी इभेन कलेजाव बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट व्यवहार खाजि दं और जाते रोमान स्क्रिप्ट व्यवहार खायनो नोंथों हनै जों दाबि खायो दा गासिनि 4 नम्बर दाबि जत ST रोनि बागै निनि काट अफ मार्क ताबुक जे 80% जाकमनि आबनो कम खायो 50% ते फायनो नोंथों हनै जों और जागाबो गवर्नमेन्ट थानि प्लस निनि चेयरमैन थानि जों दाबिनार हामबाय जतन ट्राइबल यूथ फेडरेशन उपजाति युव फेडरेशन गाय खामानि तादो बुकसं रोमान स्क्रिप्ट नि चबा न ताबुक TYF ब्रक बुइजे जागो तिप्रालैंड ग्रेडा तिप्रालैंड याखेबा तिप्रासा एकट सानै तंग जराव ब्रक कम से कम रोमान स्क्रिप्ट नति चबा खायमानि नरक बाहिमा तंखा आबो नरक कमेन्ट्स सिबायदि
খাবার তাদের বুকং মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াটিয়ানি কক্তমা তাবুক সানজা জরাবো ব থাংমানি কক্তমা কাছে থাইকা নন্দন নগর আর আগরতলানি নন্দন নগর র বেথাসদা রিহেবিলিটেशन सेंटर आरो चिनी टिप्रासा सिक्ला रक चा हामिया चावै फेकजानि माने चामानि यागुलो साकसाकनो हामनानि मुथुंगैनाय बुवा बुहाजोंनि बोखाक्तै आरो तनसारि बे मानि यागुलो बाहाय दं बाहाय बे बरनो ट्रिट खायजागै दं बाहायके चारजागै दं बरनो बाहायके साक हामनानि सामुं खालायजागै दं आबरं नायनि बागै थांका मन्त्रि शुक्लाचरण नवातिया लगियो तंखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट त्रिपुरानि डॉक्टर विशाल कुमार ताई हदा हामग्राय सामुं तांनाय बिपिन देबबर्मा डॉक्टर बिपिन देबबर्मा फरिके तिनि खालायनाय जे बरक तिनि थांमानि उकलगो कारण तामो ताई थांमानि परे ताम नुगै खाबा बेलायका हामबाय तिनि कैसा स्पटजों फैलायका आगरतला जीबीनि बेथेसदा रिहेबिलिटेशन तिनियो और जगह जरा ड्रग्स एडिक्टेड बरकनो रिकवरी खालायनाय बागै बरकनो हामरनानै बागै डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट सब डिविजन डिफरेंट ब्लॉक डिफरेंट विलेज नि होइते और जराय रक दंगो प्राय मैक्सिमाम ने यंग एज 15 to 20 एज नि बिसिंगो जों ताबुक बरक बाय मालायका प्राय 70 काछाकाछि दंगो बरकनि और जागाव जरा एडिक्टेड हमजाक ड्रग्स बरकनो जों सिनि डीएम साहेब वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ते सिनि बीजेपी नि स्टेट कमिटी नि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देब बर्मा अब जों थांनाय 3 माननि सिगाङावनो कैसे भिजिट खालायनानै बरकनो जों क'क्राझार दंगो और नि जरा ट्रास रान खालायनाय साइमन देब बर्मा ते कयेकजन बरंनि और जागा कमिटी दंगो कै समयनि कारणे जों फालिमैया तिनि हिंकांकाय टाइम जेहेतु मानखा जेहेतु स्कोप मानखा जों तिनियाव फाइ भिजिट खालायखा ए बरकनि और जागावा जरा रिहेबो दंनाय जरा रखबायबो जों कक सालायका इंटरेक्शन खालायका बरकनाबो जों काउन्सिलिं खालायका कक साका जे बरक अरनि हयते रिकभारि होंनि थांकांकाय जाते इन फ्यूचर ताय अबाहाय सामं हामियावा जाते तमहिन गदाल जाबोय कैसा समाय तांगै निजिने लाइफ न तेबो स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन खालायमानानै बागै जतन बायनो जों मोटामोटी कक सालायका द्वितीयत हंकांकाय बरकनि अरनि रिहेबनि जागाव बंनि जरा ट्रास सालांनाय रखनो जों बाहायके सिनि पद्रीपुर एंगेलटी गभर्नमेंट नि स्कोप मान खांकांकाय बा विभिन्न डिपार्टमेंट नि स्कोप तै जों बरकनो बाहायके डिफरेंट एंगेलटी बरकनो जों सुबावै मान आबनो तैनो डीएम साहेब बाय कक सालायका जों चेष्टा खालायनाय बरकनो पद्रीपुर तमहिन एंगेलटी बरकनो जों सुबानानै बागै जेहेतु अब प्राइवेट कैसा संस्था बा प्राइवेटली बाबे बरक आबनो रान खालाय दंगो ट्रास्टनि बिसिंथि सो आबनि बागै तिनि फाइ भिजिट खालायफै माने गावबा बेलाय आं एप्रिशिएट मा खालायो जरा तमहिन ट्रास्टनि जरा उना रखनो जे खरकसा लाइफ न रिकवरी खालाय रह माने अब चिकन सा इशुया रांबाय सब किछु खालायमान पानो किन्तु अबहाय कैसा डेडिकेशन बरक प्राय 70% एफेक्टेड यंग एज नि बिसिंग बरकनो और मान टू मान बरकनो आरो जागाव जानानै तंनानै थुनानै बिथि पद्रीपुर बरकनो नायकलनानै अब बेलाय टू मच टाफ आबनो पुनो बरक तिनि अबहायके खालाय तमने बागै सोसाइटी नि बिसिंग बेलायके आं एप्रिशिएट खालायो तै जरा सिक्ला रखनो बां कबकनाय सारा त्रिपुरानि ड्राग्स आबचिनि लाइफ न एमन जागावत लाङै थाङै मानो बुमा बुफाने इमां जे तंमाने निजिने इमां न तो देस्ट्रय खालायोनो तै बुमा बुफाने इमां बु देस्ट्रयंगो तै सोसाइटी नि जे बरकनि तांनानि जे सोसाइटी नि जे रेसपन्सिबिलिटी अबबो देस्ट्रयंगै थांगो आबनि बागै जत सारा त्रिपुरानि यूथ यंग्स रंनो एज रखना आं कबकनाय जरा ड्राग्स नाय तंनायरा अबचिनि सोसाइटी नि बागै चिनि लाइफ नि बागै बेलाय किरिमा संसा केबो नावै दङ हंगांकाय जों दाक्ति आबनो स्टप खालायमानानै बागै जों सोसाइटी नि जत पलिटिकल लीडर नि थेके शुरू खालाय प्रशासनिक थेके शुरू खालाय स्टेट नि चीफ मिनिस्टर बबो प्रत्येकटा जागावनो स्टेट नि जत बरकनो आवेदन खालायो जे त्रिपुराव जों अन्तत ड्राग्स मुक्त खालायनानै आबो जरा सिटिजन जनरल सिटिजन जदि कॉपरेशन खालाया हंगांकाय कोनो दिन आबनो पुलिस प्रशासन पॉसिबल जा साइसुं आबनो स्टप खालायनानै ते गवर्नमेंट बो पॉसिबल जा सो आबनि बागै आम जनता आबो स्टेट गवर्नमेंट नि थानेवा कॉपरेशन खालाय स्टेट गवर्नमेंट बे कॉपरेशन खालाय जों आबनो मा का सनाय आबनो बन्द मा खालायनाय एके चिनि जुबक रंनि लाइफ
जोंनि ससाइटिनि युथ रकनि लाइफ आबुनो जों बसकांगो गोजोंखाय लांमानाय आबुनो बनि बागैनो दिनै भिजिट खालामनाय बागै फैलायमाने गाय खाबारे ताते बुखुक्षं तिनिनि जरि कपना कक्तमा आसुगनो डेभिड मोरासिं चराइबारिव थाङै सगैखा गाय आबाहिनि कक्तमा ताइ बनो तिनि लामाव गोबांमा बरक मालाय रेखा ताइ कौमा अर्गानाइजेशन नि बहायनो चुबासुरक दहर लाइखा लामाव बाथागलाय गावहायनो कक्तमा बसकाङै दङ थाङै दङ त्रिपुरानि बागै लुकुनि बागै बिनि सागबाय थां सेक्रिफाइस खालामनानै बिसिंतै गे बन लगिरनाय कौमा ताक बाहायनो बि लगिरनो थाङै दंबायो तिनि बागै जरान कक पान्डा आसुग नुसितुं खालातायसा गुबुननि कक थय फायनि कक कसारै तिनि अरनो बासिवानो जतन हामबाय जरानि कक पान्डाना हामबाय फैसिम पाइथाक जरा नाय दंनि बागै